예, 반갑습니다. 부산국제영화제 집행위원장 홍문영입니다. 오늘 사실상 제27회 부산국제영화제 첫 공식적인 행사가 바로 이 자리에서 시작된 것 같습니다. 방금 보신 바람의 향기, 올 영화제 개막작 바람의 향기 프레스 컨퍼런스, 그러니까 기자회견을 시작하도록 하겠습니다. 제 옆에 앉아 있는 분을 먼저 소개해드리겠습니다. 제 옆에 앉아 있는 분은 하디 모하게흐 감독님, 이 영화 바람의 향기의 감독님이십니다. 제가 간단히 소개해드리자면 1979년 이란의 그 대다시투 출생이시고 1990년 영국 분야에서 배우 및 연출로 활동을 하셨고 2000년부터 방송 분야에 배우, 디자이너, 조연출 등으로도 활동을 하셨고요. 2010년에 텔레비전 영화를 만들면서 영화계에 입문하셨습니다. 2013년 바르두라는 영화로 장편 데뷔를 하셨고 두 번째 장편 영화 아야즈의 통곡으로 2015년 부산국제영화제에서 월드 프리미어로 상영되었고 뉴커런트상 그리고 국제영화 비평가 연맹상을 수상하셨습니다. 그리고 바로 그의 네 번째 영화 바람의 향기로 제27회 부산국제영화제 개막작으로 이렇게 모시게 되었습니다. 하디 모하게흐 감독님을 소개합니다. 네. 네, 지금 다들 카메라를 두고 계시기 때문에 아마 박수를 치시기는 힘들 것 같고, 네. 그리고 저 끝에 앉아 계신 분은 이란 영화 전문가이신 쇼레 골파리안 님이시고 부산국제영화제 오랜 친구 같은 분이고 부산국제영화제 많은 도움을 주고 계신 분입니다. 저분 역시 오랜만에 부산을 방문하셔서 또 이란 영화와 함께 부산국제영화제 하실 수 있게 되었습니다. 오늘은 모하게흐 감독님이 이란어로 말씀을 하시면 쇼레 골파리안 님이 영어로 말씀을 하실 거고 동시 통역으로 여러분들에게 한국말로 전달이 되겠습니다. 예, 그러면 바로 개막작 바람의 향기 기자회견을 시작하도록 하겠습니다. 아마 그 질문 하실 거리를 준비하시는 동안 제가 한두 가지만 모하게흐 감독님에게 여쭙고 바로 여러분들에게 질문의 기회를 드리도록 하겠습니다. 먼저 사실은 제가 개인적으로 제일 궁금했던 질문이기도 한데요. 이 영화를 찍은 장소에 대해서 여쭙고 싶습니다. 이 영화가 촬영된 지역은 장소는 매우 아름답습니다. 그런데 이 장소는 그냥 아름다울 뿐만 아니라 뭔가 그 속에 어떤 슬픈 느낌 같은 게 담겨 있다고 저는 느꼈습니다. 아마 여러분들 중에서도 많은 분들이 그렇게 느끼셨을 수도 있겠습니다. 그래서 혹시 촬영을 하시는 동안 영화를 찍으시면서 이 장소에 담긴 이 지역의 그 풍경에 담긴 어떤 감정 같은 걸 혹시 느끼셨는지, 혹시 느끼셨다면 그것이 어떤 건지 한번 좀 말씀을 주시면 감사하겠습니다. 살람. 앞쪽에 이렇게 오셔서 답변을 주셨으면 좋겠어요. 뒤에 계신데요. سلام، خوشحالم که در کنارتونم، کنار کسایی که در واقع زل مهمی از سینما هستن، خبرنگار و منتقد و کسانی که در حوزه سینما در واقع دارن کمک میکنن که این هنر به بلوغ خودش برسه و در ادامه هم خدا را شاکرم که باز یک فرصت دیگه‌ای بهم داد که بتونم زیست کنم و بخشی از زیبایی‌های جهان رو که در واقع
پنهان هستن پیدا بکنم و چیزی زیباتر و لذت بخشتر از این سراغ ندارم. در رابطه با لوکیشنی که باشه. Good afternoon, everyone. I'm very, very happy to be with you, especially because the reporters of cinema, the press, and the critics of cinema are the most important part of our film industry, because you are the people who will help us to develop the cinema daily and better. And also, I thank God to give us this opportunity that I could be here again with you, all of my friends. And beside you, then I can find a very beautiful part of this world. در رابطه با لوکیشن تصورم اینه که یعنی اساساً خداوند مبنای خدا خلق زیباییه. حالا یک سری زیبایی ها باطنی هستند، یک سری زیبایی ها ظاهری هستند و نموده های ظاهریش هم یکی همین طبیعته. در واقع ما وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم در واقع قراره که انگار بخشی از زیبایی های ظاهری رو پیدا بکنیم. با اون بخش صحبت آقایمون که به نظرم خیلی ظریف گفتن، یک غمی داره، یک حالتی از تراژدی داره و اون هم به خاطر رنج تاریخیه که در اونجا نهفته است. یعنی هر چقدر در واقع اتفاقی به لحاظ تاریخی کهنه‌تر و قدیم‌تر باشه، رنج بیشتری با خودش دیده، چون که مبنای انسان رنجه و ما در واقع با رنج هامون متعالی میشیم و این به صورت ناخودآگاه در طبیعت هم رسوخ میکنه و البته به نظر من ریشه شادمانی در رنجه و شادی هم یک امر درونیه که به نظرم حالت فیزیکیش خیلی یعنی نمودش کمتره. ما از درون خوشحال میشیم وقتی اون رنج در طبیعت میبینیم، در واقع پی به بخشی از زیبایی‌های در واقع جهان و در نهایت خدا میبره و این رنج وجود داره، چون اونجا انسان‌هایی وجود داشتن که با رنج زیست کردن و به بلوغ رسیدن و حیاتشون مدام در حال ادامه است. You were talking about the beauty of the location of the film. Well, the God is creator of the beauty, and the beauty of nature is as we see with our own eyes. But beside that, also there is another beauty that we should discover it. And that's the feeling that you got from watching the location of the film, that you felt sadness. I think because of the sadness that you are feeling in that location by watching that is coming from the history, because that area has a deep position in our history from the older time. And it was facing or was feeling the pain of human or people who were living in that area. So that still remain, and then when you go there and you feel this sadness, especially that area, you feel somehow a joy inside of your heart. It's the pain of the nature, of the pain of people. When you feel it, the people who live there with so many troubles, with so many suffers, when you look at them, somehow you feel sad, but inside of you, you feel a kind of joy to discover them. 예, 감사합니다. 뭐 사실 첫 번째 드렸어야 될 질문 하나를 제가 더 드리고 여러분에게 질문의 기회를 다시 드리도록 하겠습니다. 2015년에 아까 말씀드린 대로 아야즈의 통곡으로 부산국제영화제를 방문하셨습니다. 그리고 7년 뒤인 2022년 방문하셨습니다. 혹시 7년 전인 2015년 부산을 방문하셨을 때 남아있는 기억, 인상적인 기억, 그리고 2022년 다시 부산을 방문하신 어떤 느낌, 소회 말씀 좀 부탁드립니다.
احساس میکنم انسان چیزی بیشتر از خاطراتش نیست. اصلا ما اهمیت دادیم خاطر اینکه خاطره داریم، برای اینکه حالا خیلی ها توصیه میکنن در گذشته نمونیم. اینم حرف راهی نیست، ولی خب خاطرات بخش لاینفکی از زندگی ماست و ما خوشبختیم که خاطره داریم، چون همدیگر رو دوست داریم، چون که خاطره داریم به پاس خاطراتمون احترام میذاریم. نمیدونم، شاید اولا خوشحالم دوباره احساس میکنم به خونم برگشتم و شاید اولین چیزی که از بوسان ذهنم میاد اگه بخوام سریعا به اون نقطه قبل بیدرنگ یاد آقای کیم میافتم و برام بوسان امروزم داشتم با آقای مون میگفتم مهمانی روح به این حیز پاکیزگیش دارم میگم. احساس میکنم یکی از نقطه هایی که سرشار از انسان های نجیبه و دارن در جهت همون اشاعه زیبایی قدرت خداوندی تلاش میکنن. برام قابل اهمیت یک مهمانی زیباست که فراتر از یک فستیوال بهانه‌ای برای این مهمانی. به یه جدیتی در واقع در این رفتارها میبینم که همون بخشی از همون خاطرات رو برای من میسازن و ادب حضرات کره‌ای به نظر من یک بخش زیادی بازنده مهمانی بی نهایت انسان‌های مؤدبی و برای من خیلی جذابه. Actually, the memories is making us as a human being. We are important because we have a lot of memories. Some people are saying that you should not stay in the past, but I think that we are happy because when we have the memories, it means that we are respecting the people who are remained in our memories. We love the people who are staying in our memories. So, as a human being, memories is very important to us. When I come to Busan this time, I felt like I came back to my home again. And I should say that Busan for me is the memory of Mr. Kim Ji-suk, late Mr. Kim Ji-suk. And I felt him very much here. And as I said to you, Mr. Moon, that the festival here for me is like a spiritual feast. It's not only a festival, but it's a feast. It's a gathering of all the humans, and the humans who are helping to show the power of God with the images. And when I come here again, I remember the politeness, the attempt of the people of the festival and the Korean people. And then I remember that they are always remained in my mind as a very beautiful people. 예, 감사합니다. 많은 아시아 감독들은 여전히 김지석 선생님을 그리워하고 있습니다. 그리고 그 빈자리에 대해서 슬픔을 느끼고 있는 것 같습니다. 저희도 마찬가지고요. 올해 그 김지석 선생님의 삶을 담은 다큐멘터리, 그리고 그의 기억을 담은 다큐멘터리도 상영이 되니까 많은 관심을 가져주시고요. 여러분들에게 질문 받도록 하겠습니다. 혹시 다 알고 계시면 참고로 말씀드리자면 이 모하게 감독님은 이 영화 속에서 전기기사 주인공으로 나온 배우이기도 합니다. 혹시나 놓치셨을까봐 말씀드립니다. 자, 손을 들어주시면 제가 지목을 하도록 하겠습니다. 맨 먼저 거기 하얀 상의를 입으신 분, 거기 안녕하세요. 저 정신혼역자분께 바로 영어로 질문하도록 하겠습니다. 한국어로. 네, 알겠습니다. 일단 부산국제영화제 개막작으로 상영된 소감 먼저 부탁드리고 이러한 영화를 세계에 알리는데 이 부산국제영화제가 어떤 역할을 하는 것 같은지 답변 부탁드리겠습니다.
چراش من نمیدونم باید از دوستان پرسید، ولی احساس خودم یک سوال بزرگ بود که همچنان این سوال هم دارم و دوست دارم با شما هم قدم باشم این سوال رو بپرسم. احساس کنم من صلاحیت پاسخ ندارم، فقط احساسم یک سوال بزرگ بود. Talking about the opening with my film, I would say that when I heard that my film was selected as the opening film of this great festival, I just asked myself why. Why they chose my film? And still I have this question in my mind, so together with you, I want to ask Mr. Moon, why did you choose my film for opening? It's very simple. I like it too much. دوست داشتم تو دوست دارم. I love the way you love the film. به نظرم شاید این اغراق‌آمیز نباشه، یکی از دلایل توسعه سینمای ایران جشنواره بوسان بوده و جشنواره بوسان بسیار جشنواره با اهمیتی در ایران، چون که جشنواره بوسان یک تناسبی رعایت کرده و اجازه داده هنر نفس بکشه، نه فقط قصه گویی ادامه دار باشه، چون در عرف این مسئله وجود داره سینما یعنی قصه، ولی بوسان این اجازه داد که بگه سینما هم میتونه قصه داشته باشه هم میتونه معنا داشته باشه و در توسعه سینمای ایران بسیار خوب عمل کرده و بسیار هم آبرومنده برای ایرانی‌ها و بسیار با احترام یاد میکنن از جشنواره بوسان. As for the Iranian film and the Busan, I can say that Busan Film Festival helped a lot the development and progress of Iranian cinema. I can say definitely. And it is very, very important for Iranian cinema because in festival, they always try to keep the balance between the art film and let the art film breathe freely and not caring about only the films who are storytelling. So the Busan always chose the film who of course have the story but have a deep meaning, and this is very important for Iranian cinema. And all of the people in the Iranian industry, they love Busan Film Festival and they love to have participate in this festival. 예, 감사합니다. 또 질문 이어가겠습니다. 또 손을 들어주시면 약간 가려져 있지만 이 두 번째 블록 그 뒤쪽에 손 드신 분 보이시죠? 예, 그분한테 전해주시면 되겠습니다. 예. 국민일보 임세정 기자입니다. 먼저 좋은 작품 감사히 잘 봤습니다. 영화를 구상하시게 된 계기 그리고 제목을 바람의 향기라고 지으신 이유에 대해서 설명해 주시면 감사하겠습니다. درب یعنی به معنای اول اینو بگم اسم فیلم هویت فیلمه. وقتی فیلم تموم میشه اونجاست که ما متوجه میشه چرا این فیلم اسمش اینه. First of all, let me say that the title of the film is the identity of the film. So when the film is watched by you, you start thinking that why the title was this or that. یعنی زمین سفت. یعنی زمین سفت. و در واقع این مطابقت معنایش هم به این دلیل اهمیت انسان به روندگیشه و عدم خستگی. ما میتونیم بعضی وقتا نفس تازه کنیم ولی هیچ وقت نباید خسته بشیم. خستگی در واقع بنبستیه و مانعی برای بهتر دیدن و این نفوذناپذیری ناامید در درون انسان برای من دلیلی بود برای انتخاب این اسم. Let me tell you that in Persian, the title of the film is Derb. And Derb, in my language, means the dry land. A land which is dry and even one drop of water cannot go inside. So, because I think the importance for a human is to go, keep on going.
and not being exhausted at all, because if a person starts being exhausted, it would hit the barrier and would stop in the blind alley. So that's why I choose this title. شاید حرفی که میزنم یه مقداری غیر واقعی باشه و متافیزیکی باشه. احساس میکنم من این فیلم رو نساختم. احساس میکنم من در کنار این فیلم بودم. واقعیتش. یعنی احساس خلق خودم ندارم. فقط احساس این دارم که همیشه میگم من خیلی خوشبختم که دارم زندگی میکنم. همین یک اتفاق برای من کافی است که خدا را هر لحظه در ستایشش باشم. همین اجازه ورود من به این جهان برای من کفایت میکنه. بقیه اتفاقات دیگرم به سخاوتمندی خدا میذارم. همون یکی کافی بود. بقیه هم اگه به امداد سخاوتمندی بیشتری کرد. و باور ندارم که من این فیلم رو ساختم. احساس میکنم من در کنار این فیلم بودم و از ما عبور کرد. Actually, I wanted to say that maybe you feel that what I'm going to say from now is not a little bit metaphysical type of telling, but I can say that I don't make this film, but I was with this film. I felt like being with this film. And I think that I was very, very happy to receive this and to let me praise the God. And whatever was coming to me with this film was a mercy of God. I don't believe that I made it, but I say that this film went through of me. I was just a passage. 예, 굉장히 중요한 말씀인 것 같습니다. 제가 그 추가로 이 답변에 대해서 한 가지만 추가로 여쭙자면, 영화를 계획하지 않았는데 어떤 우연 때문에 정말 좋은 장면이 나왔다 라고 생각되는 장면이 있으시면 한 장면만 좀 설명을 해주십시오. 내가 계획하지 않았는데 우연히 뭔가가 일어나서 아주 좋은 장면이 되었다. 생각나시는 장면이 있으면 하나만 말씀해 주십시오. اینا امر ظاهریه. نه بودم فیلمانو داشتم. بودم. اینا امر ظاهریه. من اصلا با اون باطن کارو دارم. ولی نه فیلمانو داشتیم، گروه داشتیم، حتی گروه کوچولویی داشتیم و فکر هم میکردیم. ولی احساس میکنم امواج و اصوات به ما میرسن. ولی در چه حالتی به ما میرسن؟ در حالتی که من چگونه زیست میکنم. یعنی میزان دریافت هایی که ما نسبت به پیرامونمون داریم، به هستی داریم، پاداشی که رفتار ما در دیروز یا در دقیقه قبل انجام شده. نمیدونم حرفمو خوب میرسونم. یعنی ما اگر دچار خیرخواهی باشیم، امواج سلامت‌تر و مناسب‌تر به ما میرسن. ولی اگر دچار خودبینی باشیم، خودبرتربینی باشیم، خودپادشاهی باشیم، که امواج ناقص و معیوب به ما میرسن. بیشتر سعی میکنم طریق چگونه زیستن رو یاد بگیرم تا چگونه ساختن. چون اگر یاد بگیرم چگونه زندگی میکنم، به صورت خودکار یاد بگیرم چگونه ارائه بدم. چون اون چیزی که ارائه میدم زیست منه. نخصوصا when I say that I say I don't make the film, but I was just being with the film, it doesn't mean that I didn't have any plan. Of course, I had a plan. We had a small group, and we had all the aspects of the shooting of film. Everything was with us, but I was just leaving myself open so that I can receive the waves or the rays coming, and then if I feel good enough, or if I'm a good person enough, I think that the rays, the waves are coming to me are good ones, that I can use it. But if I'm a very selfish person, then I cannot catch the beautiful waves that are coming around me.
So I was trying just to be open to what is coming and catch them on time. اینو تقریبا نگاه ذهنی خودم احساس میکنم ما در مأموریت از پیش تعیین شده ایم. ما در پلنیم، چگونه ممکنه کسی در پلن باشه و بتونه پلن متولد بکنه؟ This is my way of thinking that I think our plan for living is already decided. So when the plan is decided, how can I make another plan upon the plan which is already decided for me? و اینجا ورود میکنیم به دو تا کلمه‌ای که در عرفان اسلامی خیلی کار کردن و در همه جوامع وجود دارن در حوزه فلسفه، تقدیر و تدبیر. باش دیگه ادامه نمیدم. Maybe it's coming from the Islamic philosophy way of thinking that we say the destiny and how we do make this destiny for ourselves. چی شو باید بگم؟ یک رگه باریکی تو ذهنم بود که بذار دقیق‌تر بگم، مرگ تو ذهنم تا لحظه که پلانو گرفتم نمیدونستم باید بمیری یا ادامه بده، ولی یک اتفاقی بهم گفت پلان بعدی باید بمیری. پیرزنی که میره و اون امانتداری میکنه. Do you remember the old lady who died in the film and in that scene? Actually, I didn't have any plan or any thought that I can kill the woman there, and I didn't want her to die. But just when I was shooting, I suddenly decided that something came to me that I decided that, oh, I cannot let this woman continue living, be alive. من باعث مرگش نشدم، فیلمنامه باعث مرگش شد. Actually, I can say I didn't want her to die, but the script wanted her to die. 예, 약간 수수께끼 같은 표현이지만 아마 여러분 충분히 이해하셨을 그리고 공감하셨을 것이라고 생각됩니다. 질문 계속 이어가도록 하겠습니다. 가운데 계신 여기 카메라 옆에 계신 분 거기 마이크 아니 그래도 다른 분들도 들어야 되니까 마이크 전달될 때까지 조금만 기다려 주시죠. 손을 들고 계실래요? 예. 이뉴스투데이 이지혜 기자입니다. 제가 보면서 되게 인상 깊었던 게 처음에는 그 전력부 직원이 그걸 이제 수리하기 위해서 노력하는 거를 봤을 때는 되게 그 직원치고도 너무 열심히 한다, 뭐 되게 인내심 있다 이렇게 생각했는데 이제 그걸 넘어서 이제 나중에는 그거 이제 뭐 욕창 방지 전기장판을 구하러 간다든가 그런 선행을 하는 거에 대해서 약간 우리 한국 문화에서도 이제 그 뭐라고 해야 되나 외면하지 못한다. 그러니까 어려움에 처한 사람을 외면하지 못한다고 하는데 이란도 그런 것이 있는지 약간 그런 게 궁금했습니다. Well, this is the nature of a human being. I don't say it's an Iranian film. I can say whatever I say is for a human everywhere. فیلمی که قائم به لوکیشن باشه از همون اول فیلم بازنده‌ایه. فیلم باید انسان باشه، هر جای معنا پیدا کنه. I always think that the cinema, the film, must not talk about the special location, but also talk about the human, so that every people in any country can understand it and connect with it. 예, 맞는 것 같습니다. 세계 어느 나라나 홍반장 다 있는 것 같습니다. 예, 또 질문 이어가도록 하겠습니다. 예, 거기 예, 마이크. 네, 저는 중앙일보 나원정 기자고요. 감독님께 하나, 집행위원장님께 하나씩 있는데 감독님께는 이 작품이 깃든 장소가 아까 좀 특별한 장소라고 말씀해 주셨는데 좀 정확한 지명이랑 어떠한 좀 작품이 깃들었는지 여쭤보고 싶고 주민들을 실제 캐스팅하신 것인지도 궁금하고요. 이제 집행위원장님께는 조금 작품과는 좀 다른 질문인데
올해 이제 정상화 개최를 하시잖아요. 그래서 개막식 때 굉장히 많은 초청 인원과 그 좌석이 꽉 차는 그런 관객들이 올 텐데 그 작년이나 혹은 팬데믹 이전과 비교했을 때 몇 배 정도의 어떤 객석률이 있을 것이라고 내다보시는지 여쭤보겠습니다. در واقع در جنوب غربی ایران دهدشت لوکیشن اونجاست. بعد حالا متاسفانه نمیتونم بگم متاسفانه، شاید طبیعت این مسئله اینه، مردم کم کم دارن تخلیه میکنن، وجود داره آدم ولی آره کم کم چون توزیع عادلانه در واقع امکانات کم هست هی دارن حرکت میکنن به سمت شهر، ولی زیست هست اونجا. و مورد بعدیش همین خصوصیتش اینه که خودم اونجا متولد شدم و هم اون لوکیشن منو خوب متوجه میشه، هم من اونجا خوب درک میکنم و این درک متقابل تبدیل میشه به اون رفتار دیالکتیک و اون دو ذیل سوم را ترجمه کردن تبدیل نمیشه. This place named Dehdash, and it is in southwest of Iran. There were some villages, but because of the economic problem and etc., the people of the villages were leaving the area and going to the big cities for their life. But still, there are some people living here and there in this area. I was born in that location, so I feel I really understand the location, and I feel the location understand me. So this vice versa understanding of the location let me be able to have another interpretation of the stories happening there, or interpretation of the location. اصلا بخش زیادی از تاریخ در اون منطقه اتفاق افتاده. اسکندر مقدونی در واقع زمانی که قصد داشت سمت فارس بره و اونجا رو تخریب بکنه و ایران رو تصرف بکنه، از اون محدوده عبور کرد در جای به نام تنگ تکاب هم در واقع بله یک دره عمیقی که الان سد مارون اونجا در واقع جریان داره و اونجا ما سد کردیم رفتن اسکندر رو، به تعویق انداختیم با سنگ‌های بسیار بزرگ از بالا آریوبرزن در واقع اونجا سد کرد و به لحاظ تاریخی بسیار قدمت داره. بله ما سه تا لور داریم در واقع در ایران. آره ما اونجا لوریم، یعنی لور بویراحمدی، ما اصطلاحاً لور بویراحمدی. خب بختیاری ها هم مرزن با ما. آره بختیاری ها، ولی در اون منطقه اساساً لورهای کوهگیلویه و بویراحمدی، ولی اصطلاحاً بیس ما رو بهمون میگن بویراحمدی، لور بویراحمدی، ولی اونجا کوهگیلویه است ولی لور بویراحمدی ما. دوچار تاریخ اونجا. I was telling you about the history of this location, so I should add that this is my word. There are 5 big tribes in Iran, and one of the tribes is his tribe that is called Lor, L-O-R, Lor. So he's saying that when Alexander Macedonian was attacking Iran, and he was attacking to go to Persepolis, that is a very famous place that you know. He and his troop was passing through this area, and here there is a very, very deep valley, and so the Lor tribe, they were just stopping Alexander and the troops who were going to pass through this valley. So this is the history that we have there. And then the Lor tribe also divided in some people, but we are also one of the part of the Lor tribe. Yes, Dehdash,
Yes. 대다시. Dedash is the name 지명은 of the area. 데다시트 이분의 고향인 것 같습니다. 네, 데다시트. 예, 또 질문 이어갈까요? 저한테 주신 질문은 간단하게 답드리겠습니다. 오늘 뭐 개막식장은 이미 이제 매진됐기 때문에 꽉 찰 거라고 예상을 하고요. 그 영화제 전 기간에 걸쳐서 와주실 관객들에 대한 어떤 기대치는 저희들 소망은 2019년 기준으로 100%이기를 바라지만 아직도 이제 그 극장에 오는 것을 아직도 망설이는 분들이 아직도 조금 있다는 점을 감안하면 지금 아직 일반 극장들은 한 60% 정도 회복이 되지 않았습니까? 한 60% 정도 회복이 됐는데 저희는 한 80에서 90% 정도까지는 기대할 수 있다. 2019년 기준으로 80% 이제 90 잘 되면 90%까지 기대할 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 예, 또 질문 이어가도록 하겠습니다. 이 뒤에 또 손 드신 분. 예. 좀 이따 해드릴게요. 안녕하세요. 이투데이 박복 기자입니다. 감독님께 두 가지 질문 드릴게요. 첫 번째는 왜 직접 연기를 하기로 결정하셨는지 그거에 대해서 간단하게 설명해 주시면 좋을 것 같고요. 두 번째는 좀 장애가 있는 주인공이 사실은 국가의 지원이 필요하기도 하고 전기 부품이 부족하면 좀 빠르게 공급이 돼야 하기도 하는데 그런 제도적인 문제들에 대해서 뭐 문제를 제기하거나 좀 사회적인 요구를 하는 목소리는 영화에 거의 담기지 않아서 혹시 이런 측면에서 고민하신 바는 없으셨는지 궁금합니다. یه حالتی از رفتار انسان اینا بهانه است ما همیشه موانع داریم حالا ممکنه برق باشه ممکنه آب باشه ممکنه هر چیزی حالت بیان حالت‌های رفتاری انسان‌ها و اون اولیش هم به خاطر اینکه نقش خیلی جزئیات داشت و اساساً این فیلم هم نمیتونستن سراغ بازیگر حرفه‌ای یعنی حرفه‌ای کسی که بازیگر عادت و آره نمیتونه احساس میکنم یک نفر در نهایت در خوشبینانه ترین حالت بتونه دوبار بازی کنه شما میخوام یه نقش رو ارائه بدیم که باورش کنن مثلا بازیگر بودن رو خیلی من متوجه نمیشم در یک مدلی از سینما در یک مدلی چرا متوجه میشم ولی در این مدل سینما به نظرم خطرناکه یعنی نمیشه دست به این اقدام زد و وقتی میری سراغ بازیگر با قول غیر حرفه‌ای یعنی که کارش بازیگری نیست تفهیم کردن جزئیات بهش یکم مقداری در واقع غیر قابل انتقال میشه و به خاطر این همه حجم از جزئیات سکوت فیلمی که دیالوگی نداره سکوته و این فهم سکوت فهم این که در واقع بتونی در درون ذهن بری و حتی مثلا یه جایی هست که میره پول نداره چجوری سرشو میندازه پایین میره یه حالتی از خجالت داره خب اینو یک حالتی از ذهنه به نظرم درسته داری بدن میبینی ولی تو داری در واقع ذهن میبینی و این عدم انتقال جزئیات بود که فقط خودم آگاه بودم البته چندین نفر اومدن جلو دوربین چند پلان گرفتیم ولی دیدیم در نمیاد و در نهایت تصمیم بری شد که بازیش کنم Let me say the second question about the social problems, or I wanted to have impact in some social affairs. No, because I think that in our life there are many different barriers. Some of social barriers, some of mental barriers. So I wanted to show the reaction or attitude of a man when he faces a barrier. So that was my main subject for that. And as for the main role that I played myself, in cinema, I believe that an actor can play only two different acts.
because maybe it's very difficult for other people to, but I don't believe that this model of cinema, we can use the professional actor. And so I was thinking about the non-professional actor. Even I got some scenes shot, but I felt like what I wanted to explain or express, it was very inner side of a person or mind. So it was very difficult for the non-professional people to act it, because I wanted to have almost no dialogue, and I wanted to have the silent moments in this film. But when you are watching, you can read the mind of the person you are the main character. So for this, I thought that maybe only I can play that, because I am the one who wanted to express the inside of the brain or inside of the mind of a person. Like, for example, it's a time that when the character is going to pay the money for what the shopping, but he doesn't have mind. He doesn't have money. You feel he is ashamed of not having money, and he just looked down. And this is a very special moment that I felt that non-professional actor cannot play that, cannot perform that. So I decided to act myself and to be the main role. 예, 감사합니다. 아마 시간 관계상 마지막 질문이 될 것 같은데요. 아까 손 드셨던 저 끝에 계신 분께. 네, 안녕하세요. EBS의 황경 기자입니다. 영화 너무 감동적으로 봤고요. 감독님께 두 가지 정도 질문을 드리고 싶은데, 하나는 대표적으로 한 장면을 꼽자면 처음에 바늘을 껴주시는 할아버지를 만나러 갔을 때 이 주인공 그분이 되게 이동이 어려우신데도 그 할아버지가 와서 이거 바늘을 주지 않으시고 그 바늘을 가지러 올 때까지 기다리는 장면이 좀 슬프기도 하고 되게 대단해 보이기도 했는데, 감독님께서 이런 식의 어떤 장면으로 담아내고자 하신 어떤 감정 같은 게 있으셨는지 궁금하고, 두 번째로는 감독님의 고향이라고도 하시고 직접 연기할 수밖에 없었다고도 하시니까 혹시 영화의 어떤 자전적인 내용이나 뭐 담고 싶으셨던 그런 어떤 고향의 얘기 같은 것이 혹시 들어가셨던 건지도 궁금합니다. از ما میاد. زندگی رو میگه که فقط یک لحظه نیست که زندگی رو میسازه. یعنی به نظرم انسان از زمانی که دچار یادآوری میشه، نمیدونم از چه سنیه یادآوری، از همون لحظه داره در واقع همه خاطرات و ایمیج های ما ساخته میشه برای انتقال در آینده. اون سکانس برای من حالتی از عشقه. عشق در هیچ لحظه ای کهنه نمیشه. عشق زیباییش به همینه، عدم کهنگیه. عشق همیشه تازه است. اگر جاهای ما تازگیشو از دست میده برامون، اونجاست که ما دچار نقص میشیم، یعنی رفتار مناسبی با عشق نداریم. و عشق در پیری زیباتر از عشق در جوانیه، چون ما در جوانی ممکنه دچار احساسات و هیجان بشیم، ولی در پیری دچار تعقل فاقد احساس. چون زیربنای عشق به نظر من احساس نیست، زیربنای عشق تعقل، دلیله. ما چرا میخواهیم؟ اون اسمش دلیله، اون احساس نیست اسمش به نظر من. و همونجوری هم که گفتم این حالتی از عشق اون سکانس برای من، به عشق هیچگاه کهنه نمیشه. I believe that life is not only one moment. From the time we start remembering the things, we are just keeping all the memories, so that one day we can transfer it and we can express it out. So that moment that you were talking about, I mean the needle and the thread, it is for me is a love scene, and love is never getting old. Love is always fresh. If the love lose the freshness, we cannot call it love. And love in the old people is much more beautiful
because it's coming from the wisdom. It's not the physical things. So that moment that you're saying, just remembering me of the love that the human being have and can transfer. خودش به سختی داشت حرکت میکرد و بعد نقطه تمرکزش رو اون مسئله بود. اگه دقت کنی حتی نگاه نمی‌کنی کی هست، مثلا نگاه نمی‌کنی. یه جایی ما به لحاظ نشانه داریم مسئله رو بررسی می‌کنیم، یعنی حتی اگه دقت کرده باشی نگاه به راستش نکرد، تمرکزش رو اون نخست زن بود. چون وقتی هدف مهم باشه حاشیه فاقد اهمیت میشه. هدف چیز دیگری بود. If you remember the old man just focusing on the needle, even when the disabled man was trying to approach little by little, slowly, he didn't even look at him. He didn't even turn his head to look at the lame man. So I just wanted to say that his goal, just putting this thread on this small hole, is so important for him that he cannot see around, he cannot see anything. Well, actually he answered like saying that from the very time that we are small, we have a lot of memories that we are transferring. So it means that everything is coming from his memory, he was saying. بله از زندگی آره یکی از اتفاقاتی که میخواستم بگم بود، شاید خودش هم راضی نباشه بگم، یک کسی هست در این سالن به نام مجتبی. این میزان از حجم بخششی که در فیلم وجود داره، شاید در اون تایم اولی که باش آشنا شدم هم بود هم نبود، ولی شاید متأثر از ایشون. یه حجم زیادی از بخشش و بخشنده. خیلی خوبه که ما از بخشیدن نترسیم. انسان متعالی از بخشیدن نمیترسه. انسان متعالی انسان سخاوتمندیه. اصلا چیزی ما از خود نداریم. هر چقدر ما رد کنیم بره، مسئولیتمون رو کمتر میکنیم، میریم در مرحله بعد. آره میشه گفت که به لحاظ مفهومی دارم میگم، نه به لحاظ سکانسی. I'm not talking about the scene that I shot, coming from any experience that I had in my life or not, but I can say the feeling coming through this story is forgiveness and giving for the people. And I got it from a person who is among us, Mr. Mujtaba, and I got all this forgiveness without expecting any return. I got this feeling from him, and I put all of this in this film. So this is what I can say, but not about one scene. اما اون چیزی که به لحاظ دیدن همون آدم معلول هست که تو فیلم اول فیلم میاد، اونو من تو زندگی شخصی یه بار در خونه داشتم میرفتم متوجهش شدم و جرقه فیلم از همون شد. آره اون معلوله، خب معلول واقعیه. من تو خیابون دیدم و دیدم این احساس میکنم بخشی از زیبایی خدا رو میتونه تعریف کنه و دعوتش کردن. آره دیگه، آره خودم دیدمش و صحنه مرگ هم آره باش مواجه بودم. مثلا میدیدی یه آدمی الان هست ولی یه تایم دیگه نیست. آره این هم هست. The disabled man who played is actually disabled, and I just met him on the street. One day I saw him on the street, and I thought, okay, he looks disabled, but he can express a very beautiful part of God. So I asked him to come and play in my film, and he came. And also, as I told you, the old woman who dies, of course I faced some people who were alive in front of me, livingly, but suddenly I found out that they said that they died suddenly. So I experienced that in my life, so I put that. من یکی دیگه از آدم‌هایی که میشناسم از بخشیدن نمیترسه رضاست. اونم رسوخ کرد به لحاظ مفهومی داریم. And
talking about the deepening of this film, also my producer Reza, who is his brother, also have a true forgiveness, and all of the forgiveness I got from these two people, it came inside each image. نمیدونم چرا هر چقدر آدم ها بخشنده ترن بیشتر به دست میارن. And I saw in all of my life that the people who are giving without expecting any return are receiving a lot, much more. میگه باید تموم بشه ولی تموم نمیشه، داره زیاد میشه. Logically, we say if they are not expecting anything, so nothing is coming back. But these people who are giving without expecting, then they can get more and more. 정말 그랬으면 좋겠습니다. 네. 혹시 질문 하나 더 받아도 될까요, 팀장님? 그만해야 될까요? 예, 저기 우리 담당이 빨리 끝마치라고 지금 강요하고 있습니다. 자, 또 아마 여러분 궁금증을 또 풀으실 수 있는 시간은 앞으로 이제 뭐 개막식도 있고 또 이후에 또 상영도 있으니까 아마 또 기회가 있을 것이라고 짐작을 합니다. 오늘 개막 딱 시사에 와주신 기자 여러분 그리고 기자회견에 와서 적극적으로 참여해주신 기자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 오늘 부산국제영화제 제27회 부산국제영화제 개막작 바람의 향기 기자회견은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감독님과 쇼를 골파리한 두 분께 박수 부탁드립니다. 마지막으로 포토타임이 있습니다. 네. 처음에는 홍은영 집행위원장님과 감독님과 먼저 같이 찍으시고 그 다음에 감독님이 싱글 포토 시간을 갖도록 하겠습니다. 나오세요. 앞에 내려오세요. 되셨나요? 네, 이상으로 포토타임을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.